बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम रुब्बत अलिल क़ुरान वल क़ुरान यलअनुहु। मेरे मोहतरम सामीईन, आज ये बताना है कि कुरान को पढ़ना किस तरह चाहिए। कुरान को तो हर बंदा पढ़ता है, कुछ मार्फत के साथ, कुछ बेमार्फत, कुछ खुद तनहा समझना चाहते हैं और कुछ कुरान को वारिसाने कुरान से समझना चाहते हैं। तो इन सब गिरोहों में, इन सब टोलों में सिर्फ वही टोला कामयाब है जो कुरान को वारिसाने कुरान से लेके समझना चाहते हैं। तो हमारे सादिक इमाम फरमाते हैं, ये हदीस अनवार नजफ़ की जल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 36 पर मौजूद है, जिसमें हमारे सादिक आका फरमाते हैं कि कुछ ऐसे कारियाने कुरान हैं, पढ़ता कुरान है, कुरान उस पर लानत करता है। ऐसे कुछ कारियाने कुरान हैं, पढ़ते कुरान हैं, कुरान उन पे लानत करता है। पूछा गया मेरे आका से, आका वो कौन बात वक्त है, पढ़ता कुरान है, कुरान उस पर लानत करता है। मेरे आका ने फरमाया, वो बदबख्त जिसका अकीदा और किरदार कुरान के मुखालिफ हो, वह कुरान पढ़ता है, कुरान उसके ऊपर लानत करता है। आज मेरे मोहतरम सामीईन, आज वही कैफियत है, मिंबर पे आके लोग कुरान के मुखालिफ गुफ्तगू कर रहे हैं। दर हालांकि इस कुरान को उन्होंने समझा ही नहीं, ना ही इस मिंबर को उन्होंने समझा, क्योंकि ये मिंबर तो तबलीग का मकाम था, गलत लोगों को सही रास्ते पे लाने का मकाम था। लेकिन इसी मिंबर के जरिए लोग आज दूसरे लोगों को गलत गाइड कर रहे हैं। एक मिंबर का सहारा नहीं, कुरान के साथ और मिंबर के साथ लोग आज गुमराह कर रहे हैं, तो वो भी अहले बैत और कुरान को सामने रख के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ गुमराह वो लोग हो रहे हैं जो पहले कुरान से दूर थे और अहले बैत के फरामीन से दूर थे। क्योंकि रसूल खुदा ने भी फरमाया था, दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक कुरान और दूसरी इतरत। तो आज जो बंदे कुरान नहीं पढ़ते, तो मिंबर से जैसा भी सुनते हैं, कुरान जिस तरह की आयत कोई पढ़ दे, जिस तरह की बात कर दें, जैसा तर्जमा कर दें, कुछ पता नहीं, और लोग गुमराह करके चले जाते हैं। जैसे कि आज के दौर में कुछ यजीदी आधी आयत का हिस्सा पढ़ के लोगों गुमराह कर रहे हैं। जैसे कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलात, आए ईमान वालों नमाज के करीब न जाओ। लेकिन ये बात क्या है कि फिर मातमी हजरात बेचारे जो कुरान से थोड़ा दूर होते हैं, लेकिन अहले बैत के साथ उनकी मोहब्बत और अकीदत होती है, तो उन्हें गुमराह किया जाता है कि देखो नमाज से दूर रहने का हुक्म है, लेकिन मातम से नहीं। तो आगे ये नहीं बताते, आधी कुरान की आयत पढ़ के लोगों को गुमराह करने के लिए ये बात कर देते हैं। दरहाल के ये आज के दौर के पक्के यजीदी हैं। आधी हदीस पढ़नी, आधा फरमान पढ़ना, इसलिए ताकि लोगों को गुमराह करें। मेरे मोहतरम सामीईन, ये वही कारियाने कुरान हैं जिनके बारे में मेरे आका ने फरमाया कि कुरान वल कुरान यलअनुहु, कि वो कुरान पढ़ते हैं, कुरान उनके ऊपर लानत करता है। जैसे देखें, इस ज़िम्न में सिर्फ सूरत तौहीद की तरफ चले जाते हैं। हर बंदे को याद है सूरत तौहीद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। हर बंदे को याद है, फिर भी मिंबर से आके लोग गुमराह कर रहे हैं। देखें, बंदे आगे कह रहे हैं मौला अली अल्लाह है। हर बंदे को याद है क़ुल हुवल्लाहु अहद, ऐ नबी कह दीजिए अल्लाह एक है। तो फिर जब वो कहते हैं अली अल्लाह, तो सामने हजारों की तादाद में लोग वो भी सामने से कह रहे हैं अली अल्लाह। तो ये कुरान के मुखालिफ अकीदा है, जो इस तरह का अकीदा है कि कुरान उस पर लानत करता है। अगर कोई बंदा कहे अल्लाहु समद भी पढ़े, अकीदा ये रखे कि अल्लाह की ज़ात बेनियाज नहीं है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात मजबूर है, या उसको इबादत की ज़रूरत है, या हमारे गुनाह अल्लाह का कोई नुकसान करते हैं, अकीदा उसका ये है। लेकिन कुरान में क्या पढ़ा है कि अल्लाह की ज़ात बेनियाज है। तो इस तरह बंदे का अकीदा कुरान के मुखालिफ है, और ऐसा बंदा कुरान पढ़ेगा, कुरान उस पर लानत करेगा। अगर कोई बंदा पढ़े लम यलिद वलम यूलद, कि अल्लाह की कोई औलाद नहीं है, अल्लाह किसी की औलाद नहीं, तो और बंदे साथ में आज मिंबर पे इस तरह के कह रहे हैं कि मेरे अल्लाह के तेरी कोई औलाद नहीं है, तो बताओ फिर जो काबे में है वो कौन है? वो ये कहना चाहते हैं कि वो तेरा ही
بیٹا ہے، مولا علی کو اللہ کا بیٹا کہنا چاہتے ہیں، یہ بھی وہی عیسائیوں کی طرح عقیدہ، جیسے کہ حضرت عیسیٰ کو وہ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ تو یہ شرک ہے، یہ جائز نہیں، کیونکہ یہ بھی عقیدہ قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن عقیدہ قرآن کے خلاف، ایسے بندوں پہ قرآن لعنت کرتا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ ہی اس کی صفات میں، نہ ہی اس کی ذات میں، اور نہ ہی عبادات میں، نہ ہی افعال میں۔ لیکن آج لوگ یہ قرآن کی آیت بھی یاد کیے ہوئے ہیں، پھر بھی اس کے مخالف عقیدہ ہے کہ اللہ کے افعال بندوں کے پاس ہیں، اللہ کی ذات میں بندوں کی جو ذات ہے وہ شریک ہے، اللہ کی صفات میں بندوں کو شریک کر رہے ہیں، اور اللہ کی عبادات کے ساتھ بندوں کو جو شریک کرتے ہیں، جو ان چیزوں کو جائز سمجھتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں۔ بے شک وہ قرآن پڑھتے رہیں، ہمارے آقا کے فرمان کے مطابق قرآن اس کے اوپر لعنت کرتا ہے۔ اور ہمارے معصوم فرماتے ہیں کہ وہ ہماری حدیث ہی نہیں، وہ ہمارا فرمان ہی نہیں، جو قرآن کے ساتھ نہ ملے تو دیوار پہ دے مارو، وہ ہمارا فرمان نہیں۔ تو دیکھیں میرے محترم سامعین، اگر ہمارے آقا فرماتے ہیں قرآن لعنت کرتا ہے، وہ قرآن پڑھتے ہیں، تو میں یہ دلیل قرآن سے ہی ثابت کر دیتا ہوں، یہ حدیث قرآن کے ساتھ میچ ہوتی ہے۔ جیسے کہ اللہ رب العزت کی ذات نے کچھ ایسے بندے ہیں قرآن پڑھتے ہیں لیکن جھوٹ بھی بولتے ہیں، کچھ ایسے بندے ہیں ظالم لیکن قرآن پڑھتے ہیں۔ تو اللہ نے قرآن میں کہا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، لعنت اللہ علی القوم الکاذبین، جھوٹے ہیں جو جھوٹی قوم ہے اس پہ اللہ نے لعنت کی ہے۔ کیا جھوٹے لوگ قرآن نہیں پڑھتے؟ کیا ظالم لوگ قرآن نہیں پڑھتے؟ اگر ظلم بھی کرتے ہیں قرآن بھی پڑھتے ہیں تو ان کا قرآن پڑھنا جو ہے، جیسے قرآن پڑھیں گے قرآن اس کے اوپر لعنت کرے گا۔ اگر کوئی بندہ جھوٹ بولتا رہے اور قرآن پڑھتا رہے تو قرآن اس کے اوپر لعنت کر رہا ہے۔ یہ بات قرآن سے ثابت ہے اور ہمارے ائمہ کے فرامین سے بھی یہ ثابت ہے۔ اور میرے محترم، میں یہ التجا کروں گا، قرآن کو صرف عربی میں نہ پڑھا کریں، اس کو سمجھیں، اپنی زبان کا جو ترجمہ ہے اس کو پڑھیں، صحیح العقائد عالم دین کا، مستند عالم دین کا ترجمہ لیں، اس سے قرآن سے استفادہ کریں، تفاسیر لیں، تفسیروں سے قرآن کا استفادہ کریں، تب قرآن کو سمجھے گا، اور اہل بیت کے فرامین لیں، تب آپ کو قرآن سمجھ آئے گا۔ اور اپنے علماء کرام کے ساتھ اسلام دعا رکھیں، ان کے ساتھ آپ ملاقاتیں رکھیں، ان کے ساتھ کنٹیکٹ نمبر کے ذریعے آپ رابطہ رکھیں۔ جب کسی آیت کی سمجھ نہیں آتی تو اپنے علماء کرام سے پوچھو۔ آج کا دور کوئی مشکل نہیں ہے، آج واٹس ایپ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے، مختلف انٹرنیٹ کو یوز کر کے بندہ نہ غیر ممالک سے بھی اپنے فتاوی حاصل کر سکتا ہے۔ اس لیے میرے محترم سامعین، ہر بندے کی بات پہ عمل نہیں کر لینا۔ ایسا سمجھ نہ آ رہی ہو، تفسیر کے ذریعے بھی سمجھ نہ آ رہی ہو، تو اپنے علماء کرام سے رابطہ کریں اور قرآن کو سمجھیں، کیونکہ یہی اہل بیت کے صحیح معنوں میں نمائندے ہیں۔ صلی اللہ